सन 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजिरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलिका एलिजाबेथ अव्वल से दरख्वास्त की कि उन्हें बरसगीर से तिजारत करने की इजाजत दी जाए। बाद के जमाने में शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां और शहंशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजीद तिजारती रियायतें दी और उनकी दरिया दिली का अंग्रेज ताजिरों ने खूब नाजायज फायदा उठाया। और ताजिरों ने अब खुलकर हमलावरों का रूप इख्तियार कर लिया है। सिंध के मीरों ने अंग्रेजों को जंग का कोई मौका नहीं दिया, मगर वो तो सारे बर्रे सगीर पर कब्जा करने के लिए तुले बैठे हैं। बगैर किसी हीले बहाने के वो सिंध पर हमलावर होते हैं। सिंध पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। कश्मीर भी अंग्रेजों के हाथ आ जाता है, जिसे वो 75 लाख रुपए के एवज राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। अंग्रेजों का जुल्म जौर रंग लाता है और यकायक दबे हुए जज्बात भड़क उठते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी की फौज के मुसलमान और हिंदू सिपाही अलम बगावत बुलंद कर देते हैं। जंग आजादी की रहनुमाई में मुसलमान आगे आगे रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों के बहीमाना और दरिंदा सिफत इंतकाम का वही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं। मुगल हुकूमत का सवाल और खात्मा तारीख का एक इबरतनाक सबक है। 1857 के बाद से मातूब हैं, मगर हिंदू हर मामले में अंग्रेजों से ताउन करते हैं। तालीम, सरकारी मुलाजमती, तिजारती और दूसरी सहूलतें उनके लिए आम हो जाती हैं। मुसलमान नजर आ रहा है कि एक रहनुमा नमूदार होता है जिसके दिल में कौम का दर्द और दिमाग में आक़िबत अंदेशी की बेपनाह सलाहियत है। सर सैयद ने हिंदुओं की कौमी असबियत को देखकर मुसलमानों और हिंदुओं की अलहदा नुमाइंदगी पर वायसराय लॉर्ड रिपन की काउंसिल में मुदल्लल तकरीरें की। इनका सबसे बड़ा कारनामा 1877 में अलीगढ़ में MAO कॉलेज का क़याम है, जो आगे बढ़कर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और इस तरह उनकी तहरीक को एक मुस्तकिल मरकज मिल गया। अंग्रेजों के बाद हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर बड़े सगीर पर बिला शिरकत हुकूमत करने का ख्वाब देखने लगे। इसी साल यानी 1906 ईस्वी में बर्रे सगीर के मुस्लिम रहनुमा ढाके की इस इमारत में जमा होते हैं और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद के लिए कुल हिंद मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ती है। बर्रे सगीर में कांग्रेस हिंदू अक्सरियत की सबसे ज्यादा ताकतवर जमात बन चुकी है और इसके रहनुमाओं को एहसास हो चला है कि मुसलमानों से इत्तेहाद किए बगैर बर्रे सगीर को आजाद कराना मुमकिन नहीं। इनमें नुमायां गोखले हैं। इसी जमाने में गांधी जी भी उभरना शुरू होते हैं। नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से 1916 में कांग्रेसी और लीगी रहनुमा लखनऊ में जमा होते हैं और कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। खादी की तहरीक जोर पकड़ती है। इस तहरीक आजादी के रहनुमाओं में मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां सभी शामिल हैं। बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम की नज़में आग लगा रही हैं। तहरीक अपने शबाब पर है कि तशद्दुद के एक वाक़े से नाराज होकर गांधी जी उसे खत्म कर देते हैं। सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। अंग्रेजों की हुकूमत के उखड़ते हुए कदम फिर जम जाते हैं। मिस्टर जिन्नाह एक बार फिर हिंदुओं से मसालेहत की नाकाम कोशिश करते हैं। बिलाखिर वो अपने मशहूर 14 नुकात पेश करते हैं जो मुस्लिम लीग का लाया अमल बन जाते हैं। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए अल्लामा इकबाल पहली बार अपने इस यकीन का इजहार करते हैं कि एक अलहदा मुस्लिम रियासत ही बर्रे सगीर के मसाइल का वाहिद हल है। सन 32 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का लफ्ज वज़ा करते हैं और सन 34 में मिस्टर जिन्नाह लंदन से वापस आते हैं और अपनी जिंदगी मुस्लिम लीग की तंजीम और मुसलमानों के हुकूक की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर देते हैं। अब 1940 ईस्वी है और हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम लीग का वो तारीखी इजलास हो रहा है जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। कायदे आजम अपने खुतबा सदारत में इस हकीकत का इजहार करते हैं कि 1200 साल एक साथ रहने के बावजूद हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सके। हर एतबार से हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान शेर बंगाल फजलुल हक पेश करते हैं और चौधरी करीमुज़्ज़मा इसकी तायीद करते हैं। बड़े सगीर के मुसलमानों के 1 लाख से जायद नुमाइंदे मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसे मंजूर करते हैं। मुतासिब हिंदू अक्सरियत के नरगे से मुस्लिम अक़लियत के बचाव का यही एक रास्ता था। कायदे आज़म मुल्क के तूफानी दौरे करते हैं और बर्रे सगीर के मुसलमान पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं।
جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود، بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہے۔ یہ ستمبر 1944 ہے۔ ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپالاچاری مسلمانوں کے حق خود اختیاری کی حمایت کر چکے ہیں۔ اسی بنا پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ گئے ہیں اور قائد اعظم پاکستان کے مطالبے پر جمے رہتے ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ وائسرائے شملے میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ پنڈت نہرو ہر حالت میں کانگریس کے مسلک کی ذمہ داری کرنے آئے ہیں اور قائد اعظم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کا اصول منوائے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور لیگ پاکستان کے موقف پر انتخابات میں جان لڑا دیتی ہیں اور مسلم عوام اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہیں۔ مرکزی اسمبلی کی ساری مسلم نشستیں لیگ نے جیت لی ہیں۔ انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے حکومت برطانیہ لندن میں کانفرنس بلاتی ہے۔ وائسرائے اور لیگی اور کانگریسی رہنما لندن پہنچتے ہیں۔ لندن میں مقیم مسلمان قائد اعظم کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. کانگریس مسٹر ایٹلی کا فیصلہ مان لیتی ہے مگر پھر پلٹ جاتی ہے۔ سارے بر صغیر میں حصول پاکستان کی جد و جہد بہت زیادہ زور پکڑ لیتی ہے۔ سن 47 کے آغاز میں پنجاب کی یونینسٹ اور سرحد کی کانگریسی وزارتوں کے خلاف جو عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط ہیں، مسلم لیگ سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کر دیتی ہے۔ اب سکھ بھی تحریک پاکستان کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے اس اعلان نے کہ انگریز بر صغیر کو ایک یا دو حکومتوں کو سونپ کر چلے جائیں گے، ہندوؤں اور سکھوں دونوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ نتیجے میں تقریباً سارے بر صغیر میں ہولناک فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر آتا ہے۔ لیگی اور کانگریسی رہنماؤں سے گفتگو کے بعد ماؤنٹ بیٹن وہی حل پیش کرتا ہے جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی بر صغیر کی تقسیم۔ قائد اعظم بر صغیر کی وہ تقسیم چاہتے ہیں جس کا لیگ نے سن 46 میں مطالبہ کیا تھا، لیکن کانگریس ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑتی ہے اور انگریزوں کی جانبداری اور جلد بازی ہندوؤں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 3 جون سن 47 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have to perform. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. ماؤنٹ بیٹن پاکستان کا ہونے والا دارالحکومت کراچی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار 14 اگست سن 1947 کو مسلمان اپنی جد و جہد اور قربانیوں کا ثمرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بر صغیر میں ان کا اپنا وطن وجود میں آ گیا ہے۔ نامزد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس پاک وطن کی سرزمین پر اس شخص کے استقبال کی تیاری میں ہیں جو اس وطن کا معمار اور اس کی عظمت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔
قائد اعظم پاکستان کے سربراہ مملکت کا عہدہ سنبھالتے ہیں. لیاقت علی خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں اور ان کے بعد دوسرے وزراء کی باری ہے. The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world.